چخیل گویم با شما من شما 1000 سومون روان میکنید در تاجیکستان با شما 1030 سومون میتین 2000 روان کردید 2060 سومون در تاجیکستان قبول کننده شما میگیرد. السلام علیکم دوستان عزیز، این شبکه گولوس میگرانت می باشد و من حبیب الله قربانوف با شما هستم. دوستان عزیز، پیش از همه کلی بندگان مسلمان را با ماه شریفی رمضان تبریک میگویم. خوشحال هستم که خداوند بار دیگر ما را به این ماه نزدیک کرد، به این ماه رسانید. خداوند دعا میکنیم که در این ماه شریف ما را از این بلا نجات بدهد، ایمانی کلی ما را زیاده بگرداند و در خانواده های ما بندگان مسلمانش فیض و برکت را عطا بفرماید. بعداً چون از نام ویدیو شما آگاه گشتید که ما در این روزهای کرانتین قریب طولی 20 چند روز است که شبها حتی تا ساعتهای 3 و 4 بیدار هستیم. منت نمی کنم، با مردم هستیم. شکرانه خدا که از 2000 اویله زیاد قریب ما یاردم کردیم و این کاری ما دوام دارد. یاردم کرده ایستاده ایم تا جایی که امکان داریم و چندین دانشجویان را هر جا 40 دانشجو، 50 دانشجو، 20 تا 25 تا همین خیل یاردم کردیم. هرچند که مبلغ‌های یاردم شده از کیسه ما نباشد، ما مانند یک ماست هستیم، یعنی که یک با تاجیکی چی میگویم پول کپروک گوییم که از این طرف نفران پولدار ایستادگی هستند و از این طرف محتاجان ایستادگی هستند و آنها یکدیگر را نمیبینند. ما در مابین سبب هستیم که به واسطه ما خیرخواهان خیر قبول میکردگی ها رو مبلغ خود رو میرسانند. مثلا آنها رو کسی نمیشناسد و آنها پول دارند، آنها به ما مراجعت میکنند و آنهایی که احتیاج دارند، محتاجند، آنها هم به ما مراجعت میکنند و ما آنها رو سپیسکا میتیم 100 اویله، 50 اویله، 20 اویله. ما علاقه یک 10 روز شد قریب که از بار رو محکم کردگی هستیم، دیگر از مهاجران پول نمیگیریم، یعنی که 100 روبل، 5 روبل، 10 روبل دیگر خیلی هیچ کس نمیپرتوید. احوال مهاجران قریب کلا در یک حال ناگوار گرفتار هستند. فقط پولدارها، آنهایی که خواهشمند هستند که خودشان 10 اویله، 100 اویله، 200 اویله یاردم میکنند، 1000 اویله هست یاردم میکنند، ما آنها رو نفران احتیاجمند رو پیشنهاد میکنیم و آنها خودشان این کار خیر رو میکنند که من خیلی خرسند هستم که در این کارهای خیر وقت خود رو صرف کرده ایستادم. ما قریب یک 2000 اویله رو با پولی جمع شده که از مهاجران جمع شدگی بود یاردم کردیم. در مسکو قریب 600 نفر زیاد، 600 اویله زیاد، قریب 700 اویله حتی زیادتر فقط در شهر مسکو بود و در دیگر اوبلاست ها. السلام علیکم دوستان عزیز، ما همراه سلیم جان برادر با بازار رفتیم. باید 150 اویله دا یاردم کنیم. 150 اویله دیگر یک روز پیش یاردم کردیم، یعنی که برده رسوندیم خوراکی‌ها و 60 نفر 3 روز پیش، باز همون روزش 40 نفر دیگه، یعنی 100 نفر. 150 دینا، 150 امروز 400 نفر، باز یک 30 نفره دیگر باز شاید برآمد. تقریبا ما در طول همین یک 10 روز در مسکو زیاده 500 اویله را با خوراک تامین کردیم. благодаря блогерой توجیک که سپورک شدگی هستند با نام پاموش میگرانتم. از همه شما منتداری خود را بیان میکنم. دوستان گرامی، ما خیلی کاری کلان کردیم، ما خیلی اویله ها را یاردم کردیم. در حقیقت بعضی‌هاش خیلی نیاز داشتند. السلام علیکم دوستان عزیز، چخاله که ایده استوده ما با دستگیری همه بلاگرهای توجیکی فوند شدیم. پاموش میگرانت ما این روز جمع شدیم و در مسکو قرار داریم در بازار ایمانداری. همین سکلاب ارزانتر یافته گرفتیم. چیزی در کاری ما برای 300 اویله را خرید کردیم. این همه تاکسی را فراهم کردیم. تاکسی های شرکتی اوما تاکسی میباشد. بسیار منتداریم این برادر که دستگیری مون کرد. دقیقه روزا 25 تا ماشین فراهم کردگیم با پگاه با 25 تا ماشین با فراهم میکنن. بازی جو تانگای تاکسی با نامبر اومده و گروماده است. ما پر کدا جواب دادیم. یک تا تاکسی را بازی پیش میریم میبینیم که کدام نمودی خوراکی را ما
ба мардум равон кардастем. 3 километр 4 километр ҳам разница мобайни алиго. Адрес названид метро Сарицина рафта якум звонит кини адрес. Номеришда звонит мекини. Ака имам адрес то рафтаист я мақсад ҳама адрес то туғрия. О мегас мере мете амира ки доде сразу дуюмишда звонит мекини. Ака ба дуюмишда звонит мекини. Сарицина улица 6 радиальный рафтаист туғрия. Хо туғрия. Чи рафтаи? Макарона фарна сахар 2 тонна. Ма. Биорака. Био. Чекай, идеси бачо, кор зур рафтестай бачо, ҳама ҳам кардем мошина. 6 та оилара пур мекунемш, мошин пур мешавад. Чекай мебинен мошин аллакай дар замин мезана, ҳамида 6 оилаяй. Мо 150 оилада 25 мошин файро кардем ва бо 150 оилаи дига 25 мошин дига пагоҳ мебиёям. Бринҷ монда муш, бринҷ назади. Назар ёрдам кардестай, добри таҷик. Вай списка кардем. Да, списка нигоҳ дора ки ягон кас хатогӣ накарда нараванд, ки холӣ нараванд. Ҳамара 100% надарҷон фаҳмиданд. Иншоалло. Беҳтарин ба худо. Бачаҳо ҳама хизмат кардесанд. Машаалло. Гап несинамаз накуми лисоя, ина кайфатидин меганаш. Умма такси акаҷон азор омад. 50 та мошина ином якам омадагиай. Хайр як бародаре ки хайр кардагиаст қабул шуд. Барои блогерон миннатдориам иқдома пеш гирифтам. Бринҷ бачаҳо 6 та бринҷ. Назарам ҳамин ҷай добри таҷик как всегда корои хайрда якумай. Молодец. Акам ягон чӣ мегӯӣ амика? Худова самолоту ушавака. Ами халқ ба пошон буравака. Дига яо кида меҳтоҷ яо кадна кида худован Аллоҳ акбар. ба вазъияти имрӯза нигоҳ накарда ширкати роҳнамо имконоти хеле калонеро фароҳам овард. акнун мо дар дохили москва ва гирду атрофи он телефонҳоро то хонатон доставка яъне дастрас мекунем. доставкаи мо дар дохили мкад бепул аст. дӯстон, ба дигар шаҳрҳо ва посёлкаи федератсияи Россия низ то хона доставка карда метавонем. акнун дар куҷое ки набошед аз хона набаромада метавонед телефонҳоро дастрас кунед. касоне ки телефон хариданӣ ҳастанд, марҳамат ба ин рақамҳо занг занед. Яксаду 50 нафар дига дар пага тайёр мекунед, ака? Ҳозир ҳамида кайсен шумо? Ҳамиша то сара инин бачаҳо хов нарафтад барои 150 оилара инам хали 5 кило 5 кило ина тайёр кардесанд. Дарахшон док мекунед. Вале ба ин қадар меҳнатҳои мо назар накарда баъзеҳо моро якду суханҳои нохуб ҳам гуфтанд ки арзандаи ин суханҳо мо нестем. Буромада моро суханҳои қабеҳ гуфтанд ва дар зери комментария он видеоро бисёриҳо сахт дастгирӣ карданд. Сахт дастгирӣ қариб 90% комментарияҳо ки онро дастгирӣ кардаги буданд дашномҳо буданд. моро сахт дашномҳои безеб карданд. ҳатто зану фарзандҳоямонро, падару модарҳоямонро дар ивази хубиамон чунин дашномҳо шунидем. ва он нафаре ки дашном кардан ман намедонистам ки намедонам онҳо ки ҳастанд, то кадом дараҷа ақлу фаросат дорам ки чунин дашномҳоро ба худ раво диданд. видеоро дурдароз намекунем. барои бачаҳое ки кор карда истодаанд дар Русия бисёр ба ман навишта истодаанд ки бародар ягон барномае ки ягон приложение ки программае ки ба Тоҷикистон пул равон мекунӣ хело арзон бошад ки мо ақаллан комиссия насупорем. як ду рӯз пас як навори беҳтарин ба шумо пешниҳод мекунам ки на танҳо шумо комиссия месупоред, балки шумо болои комиссия ба шумо пеш метиҳад, яъне ки 3% плюси 3% аст. хел гӯям ба шумо ман шумо 1000 сомон равон мекунед ба Тоҷикистон, ба шумо 1030 сомон метиҳанд. 2000 равон кардед 2060 сомон ба Тоҷикистон қабулкунандаи шумо мегирад. дар навори оянда ҳатман ин барномаро мунтазир бошед. какрас ҳамин шаб рӯз бачаҳо мушкил доранд, як осонӣ ба шумо ҳатман пешниҳод мекунем. хоб дӯстони азиз, чӣ кале ки дидед
мо бекор нестем, хоб нестем, миннат намекунам аз қафои шумо, аз фикри дар паси фикри шумо ҳастем. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. дар шабакаи мо обуна шудагӣ набошад, обуна шавед. ва ин суханҳое ки гуфтам баъзеаш пандомез буд, баъзеаш намедонам видеоотчёт гӯям буд. паҳн кунед, дигарҳо бубинанд, то ин ки бифаҳманд ки дар дунё чӣ гап аст. ва ман аз шумо миннатдорам ки то охир навор бо ман будед ва миннатдорам ки наворро паҳн кардед ва дар ин моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи шумо бурдборӣ мехоҳам, имони бақувват мехоҳам. хайр дӯстони азиз, худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад.